ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଭାର୍ଗବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ ଭିତରେ ଆମର ସିଡିଓ ସାର୍ ଆମର ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ ଆମର ଆଡିସନାଲ ପିଡି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିଲୁ କି ତାଙ୍କୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ କି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ଆମର ଏଇ ଆଡିସନାଲ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆମେ ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ଆମର ବିଡିଓଙ୍କର ଚାମ୍ବର ଏବିଡିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର ବିଏଫଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର ତା ସହିତ ମିନିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଆଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେପାରେଟ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିପାରିବେ। ଟଏଲେଟ୍ ସେପାରେଟ ହେଇଛି ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ ଆଡିସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଡିସନାଲ ଫଣ୍ଡ ମାଗିଛୁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ କରିବା ଯେଉଁଠି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ମୋର ଏତିକି ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମ ବ୍ଲକକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତା ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। देखो आज आमर जो सारसकणा पंचायत समितिर नूआ बिल्डिंग तार आज इनागुरेसन थी यहाँ आमर जो फंड अच्छे आपंकर नॉन रेसिडेंशियल फंड आम 50 लाख सांसन होता है आपंकर जो वीडियो चैम्बर है म्यूनिसिपल स्टाफ मान चैम्बर तथा आमर यहाँ बहुत सुंदर भाव में टॉयलेट सेपरेट लेडीज टॉयलेट सेपरेट होती आ जो पुराना बिल्डिंग आप देखते से कंजेस्टेड होता स्टाफ मान तो यही बिल्डिंग है मुझे भावुँ यहाँ बहुत सुंदर भाव में हम आ गोटे तो डिमांड रही है माने जो कॉन्फ्रेंस हॉल आ परवर्ती पर्याय में देखिए कौट फंड केमती आरम्भ करके कम्प्लीट करेंगे आउ विभिन्न प्रकार आम जो लोक बाहर अरे मारे माने कंजेस्टेड होता मीटिंग फिटिंग करवा मुझे भावुँ मारे बाहर वेटिंग रूम रखिपर लोक जो मैंने आसिक बसीपारे वीडियो को देखा करें ये सब व्यवस्था कराई तो यहाँ भावुँ आज आम मानवर विधायक सारसकणा कर कमल यहाँ इनागुरेसन करूँ आशा करा निश्चय माने जनसाधारण तथा आम अफिशियल स्टाफ मान यहाँ बहुत माने सहयोग एवं समस्ते खुशी थे मैं आशा करूँ। नहीं मयूरभंज सबुआड़े हो नो डाउट है आमर फंड तो खाली सारसकणा को जाऊनी समस्त को जाऊँगी जो निहाती आवश्यकता होमें करूँ इवेन एमती भी आम अच्छे प्रोब्लेम अच्छे जोड़ा किसी ब्लॉक माने एमती आप देखिए मु विजाताला ब्लॉक रे आम जिते चेष्टा कर ये गोटे प्राइवेट लैंड रही लैंड प्रॉब्लम भूतकाटी भाया पड़ी नहीं माने आमर से ठीक ठाक करा जोटे आपंकर प्रोब्लेम थी आम रंग व्यवस्था करा कि कौटी माइनर रिपेयरिंग व्यवस्था करा भी आम यूजेबल कर